Guys, ayan o guys oh. Naglalaglagan na yung mga mangga dito. Ayan o. Ito. Ang dami guys oh. Yan. Dami oh. Yan. Up, dami bio. Yan mo oh, mga bago pa. Guys oh, dami yan. Yung si Bibi Loves na mulot. Yan po. Guys oh. Up. Tamis. Buak. May pay na. Tamis guys, tamis. Adio. Nice oh, may mga bago. Natin pulutin natin ng bago. Dami bago yo. Tamaan ka dabi. No. Enggak. Tamaan ka man hangin. Dami. Yun oh, bago. Bago bio. Oh. Bago ado. Bago ilang tignan mo guys oh, yun oh. Bago lang yan. Ay. Yes, nakarami si Bibi Loves. Yun o. Yun nyo. Abi. Dami mo. Ano kasi naghangin. Humangin siya. Naglaglagan. Uy. Sana? Ayun. Ay, ito pang abi o. Dami pang o. Tamaan ka na uy. No, ito. Oh, ayun. Sabi, dami guys. Kamil, sumama Kamil. Meron sana, dami dito oh. Hintayin mo. Yan pa biyo. Yan naman, makapalit. Mamaya kami ulit mamumulot. Dami yun guys, yun oh. Yun mo. Meron pa ata dito be. Yo, ito bago oh. Tingnan mo guys yung yung bagong nahulog ayan oh. Yung may dagta pa. Ngayon lang yan nung lumakas ang hangin. Po. You know? You know? Hindi mo na kailangan akyatin. Hindi mo na kailangan sungkitin. Yan, mamaya ulit. Kukuha kami mamaya ulit. Oh, malaki oh. No? Dami. Dami guys. Yun oh, may puno pa doon oh. Mamaya. Kupa pa kami mamaya. Yan.